ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ईदी किसने देनी है, तो हमने ब्रेक में जब ये बात शुरू ही की तो दानियाल ने फौरन बोला कि जी शुक्र है मेरे पास कैश है। मतलब आप तो ईदी देने को तैयार बैठे हैं ना, कोई लड़ाई नहीं इस बात पे। नहीं मेरे पास होता ही नहीं यूजुअली कैश। आज है तो ठीक है, तैयार है तो बस अब एंड तक नहीं होगा, शो के एंड में नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन देख लें आप ऐसा देख रहे हैं, वो देख ही रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। मतलब बंदा कहता ठीक है मैं भी ईद निकाल के देता हूं। हमारी हुकूमत में सीनियर पार्टनर्स हैं तो सीनियर जूनियर को देख रहे हैं। वैसे स्ट्रिंग सारी आपके पास है, पता है? कोई नहीं है, नहीं है। इतनी मासूमियत तो मैंने देखी नहीं है जिंदगी में। हम तो बस इनके People's सपोर्ट Party में जैसे ये हुक्म करेंगे हम उनके ताबेदार हैं। लेकिन आपने नहीं अपनी जेब खाली करनी आज ईदी देने के लिए? क्रेडिट कार्ड पे काम चल सकता है तो कोई नहीं, हम अरेंज करा लेते हैं, अभी करा लें, कर लेते हैं। Done. आपने देनी है ईदी या नहीं देनी? पैसों में कंजूसी नहीं करनी। वेरी नाइस। अच्छा, ये पैसों की कंजूसी से मुझे याद आया, आप मैकिंजी की जॉब छोड़ के इधर आ गए, वहाँ कोई आप क्या $6 लाख के करीब अर्न कर रहे होंगे प्रॉब्ली अ ईयर। आपने बड़ा मुख्तलिफ वक्त मेरी जो है वो इस फील्ड से बहुत ज्यादा वाबस्तगी है बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड बीइंग देयर एज वेल। यहाँ आ गए आप 1,80,000 2 लाख 2 लाख रुपए, हाँ, रुपए में कभी कभी ये कैलकुलेशन की थी हाँ, तो ये क्या हुआ? एक दिन में जो है वो इतना बना लेता था जो वो ये महीने में नहीं बनाते, उसके बावजूद बड़ी अजीब चीज़ें सियासत में सुननी पड़ती हैं, हंसी आती है। एक अफवाह थी कि पेशावर में सेरेना होटल वो मैंने लिया है, यानी कि जो जिसने ये अफवाह फैलाई उसके ख्याल में प्रिंस आगा खान मेरा फ्रंट मैन था। मतलब काफ़ी ऑनर की बात है, लेकिन बार बार यही बताता था कि अगर वैसे पैसे बनाने थे आई डिडंट नीड टू कम टू पॉलिटिक्स। मेरे ख्याल में ज़रूरी है और मेरे ख्याल में हमारे जनरेशन के लिए ज़रूरी है कि लोग आएँ और पॉलिटिक्स को तब्दील करने की कोशिश करें। पिछले 10 महीने में पता ये चला है कि सफ़र अभी काफ़ी आगे बाकी है। कौन सा वाला, उर्दू वाला इंग्लिश वाला? वो तब्दील करने वाला, उर्दू वाला भी इंग्लिश वाला भी, उसका कुछ इम्तिजाज, अभी तो मैथ्स वाला भी जो है वो। लेकिन अभी ये सारे दीज आर ऑल यंग पॉलिटिशियंस, राइट? पॉलिटिशियंस जिनकी अभी साहब यंग ना कहे ना, आपके ये दो चलो यंग है। कुंडी साहब माशाल्लाह, हम छोटे स्कूल जाते थे, कुंडी साहब तब भी इलेक्शन लड़े थे। आज 25 साल बाद 30 साल बाद भी यंग है, तो फिर मुझे बुजुर्ग मान ले, कबूल है। माने जी बुजुर्ग, फिर अगर मैं तो मानता हूँ जी इनको, ये बशर हो गया आप इनके ये तो माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, हर तरह का एक्सपीरियंस है इनके पास। ये किधर कौन सा, ये हर तरह से क्या मतलब? एक्सक्यूज मी, जस्ट लेट्स स्टॉप राइट हियर। ये हर तरह का क्या मतलब है? आज जरा ये राज फाश कर। मैं तो मुरीद हूं इनका, बस आगे फिर क्या मेरे मुरीदान में इजाफा हो गया, अच्छी बात है। ये मुरीद में इजाफा होना अच्छी बात है, बुरी बात है ये अभी मैं गारंटी नहीं कर सकती आपको। नहीं, मुझे तो फायदा है, इनके बड़े बड़े मुरीद हैं। ऐसे मालदार बंदा के लिए मुरीद हो गए। क्या आप भी ईदी लेने के चक्कर में? आपको देनी चाहिए ईदी, उन्होंने आपको बुजुर्ग माना। आप हुक्म करें दे देंगे। चले मांगे ईदी। नहीं, कुंडी साहब से ईदी नहीं, कुछ और मांगे फिर। क्या मांगना? कुंडी साहब से ईदी मांगे बस। तमगा इम्तियाज तो नहीं मांगना चाह रहे, वो देने के वो सिचुएशन में आ जाएंगे कुछ अरसे तक। आपको ऑफ शो बताएंगे। अच्छा, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम केपीके के अंदर पीटीआई है और आप केपीके से ही हैं। उस दिन एक दिन मेरे शो में आप आए हुए थे, गालिबन आप ही बैठे हुए थे और आप भी बैठे हुए थे, हम यही तीनों वाला पैनल था। कितने अच्छे तरीके से, कितने स्मूथली सारी चीज़ें आपने मान ली थी कि ये जो है वो ठीक कह रही है पीटीआई, उनकी बहुत सारी डिमांड्स ठीक है। क्या ऐसा रियल लाइफ में, रियल पॉलिटिक्स में भी हो सकता है? और मैं ईद के दिन इसलिए ये बात कर रही हूँ बिकॉज मूड अच्छा है, शायद कोई हाँ शाह हो ही जाए। नहीं, देखें हम पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल जो आप बातचीत जब करते हैं, कुछ इश्यूज़ पे आपको एग्री होना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की एग्रीमेंट होती है। ये नहीं होगा कि मैं कहूँ कि पीटीआई ये कह रही है तो बिल्कुल ये गलत ही होगा, चाहे वो ठीक कह रही है, या हम कोई चीज़ कह रहे हों और वो मतलब है कि ये कहें कि जी बिल्कुल ही जो है वो गलत है। तो अगर कल को ईद मिलनी पड़ जाए खान साहब से, आपको बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ईद मिलनी पड़ जाए, अभी आ जाए आपके सामने, आप ईद मिलेंगे, गले मिलेंगे? देखें हर ईद है, ये सोच के बात करिएगा। देखें बात तो मुकम्मल है, नहीं मैं बात मुकम्मल होने से पहले सिनेरियो डेवलप कर लूं। अल्लाह ताला ने हर बंदे को इज्जत दी, चाहे वो खान साहब है, चाहे उनकी पार्टी का वर्कर है या मेरी पार्टी का वर्कर है, जो भी सामने है उनसे हम इज्जत एहतराम से मिलते हैं, सियासत अपनी जगह पे, लेकिन एक दूसरे को इज्जत देना ये मैं समझता हूँ कि तो मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। आपके सामने आ जाए अगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप ईद मिलेंगे? हाँ, मैं तो वैसे ही मुझे ना भी पसंद है तो आज मैं मिलता हूँ। आपके सामने आ जाए नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, आप मिलेंगे? ईद को मिलेंगे, ईद को मिलेंगे, उनको मिलेंगे। ईद को उनको मिलेंगे।
ملنے اینڈ پہ ہمارے پاس تقریباً 3 منٹ رہ گئے ہیں. فیصل آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. دس از اے ٹف عید, مطلب بہت سارے معاملات کے اندر ایک مشکل عید جا رہی ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, ابھی الیکشنز ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کو الیکشن سے شکوہ ہے, کچھ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اس سارے سیناریو کو دیکھتے ہوئے عوام کو کیا میسج دیں گے عید؟ میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال ڈیڑھ غالباً ایک ٹف ہوگا, اور شاید لوگ برداشت بھی کر لیں 1 سال ڈیڑھ, اور اس کے بعد اگر کوئی ریلیکسیشن آئے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ اس سے آگے اس عوام کو ریلیکسیشن نہیں دی تو ڈیفینیٹلی حکومت کے لیے ایک بہت چیلنجنگ چیز ہوگی. تو لہٰذا ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو چاہے جتنی بھی ہیں ان کو عوام کی ریلیف کے لیے کام کرنا پڑے گا. دانیال آپ کیا میسج دیں گے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں, they're looking at you. ابھی پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جی آپ ہیں مین پارٹی, ہم نہیں ہیں. دیکھیں میسج تو یہ ہے کہ بڑا مشکل ٹائم ہے, اور لیکن لوگوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے ایز اے ینگ پولیٹیشین کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہتر ٹریک پہ چلے گا, جائے گا. کیونکہ اگر نہ گیا تو پھر میرے بعد کی جو جنریشنز ہیں یا جو ہم سے چھوٹی ہیں, جو اپنے 20s میں ہیں, they will have no hope in this country. تو it has to take a right turn. یہ دیکھیں کنڈی صاحب جیسے جو 60-65 سال کے لوگ ہیں وہ تو برداشت کر سکتے ہیں, ان کی عادت ہے, لیکن ینگ لوگ آپ اس سے زیادہ آگے نہیں شاید کر سکیں. عیدی پھر بھی آپ نہیں دینی ہے, یہ یاد رکھیں. آپ کیا میسج دیں گے؟ عید کا دن ہے, سافٹ الفاظ استعمال کرتا ہوں, اتنی کنٹروورشل گورنمنٹ کے لیے بہت 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 مشکل ہے. You see a glimmer of hope? آئی تھنک انہوں نے, نوجوانوں نے 8 فروری کو جواب دے دیا تھا, 9 فروری کو جواب مانا نہیں گیا. I think that 8 ہم نہیں جائیں گے زیادہ آواز پالیٹکس کی طرف, لیکن ٹھیک ہے, I understand your point. Thank you very much gentlemen. آن ایئر ہی ہم عیدی کا ٹرانسفر بعد میں کریں گے, آپ فکر نہیں کریں, دانیال نے وعدہ کر لیا. یہ ویسے کنڈی صاحب نے لفافے والی بات کی ہے, تو آپ نے پہلے کہا تھا کہ میں نہیں, میں نے آن ایئر کہا ہے, میں نے ابھی کہا ہے آن ایئر ہی ہم یہ کام کریں گے. آپ نے سنا نہیں ہے, میں نے آف ایئر کی بات نہیں کی, آن ایئر ہی ہم کریں گے. تو نکالیں نا ذرا دانیال عیدی. آپ نے فیصل کنڈی صاحب سے سٹارٹ کرنی ہے, پھر تیمور کو دینی ہے, پھر میری طرف آنی. اب یہ بتائیں ان کو بتائیں کنڈی صاحب کتنے پیسے عیدی آپ کو دوں؟ ان کو 100 دے دے, کوئی نہیں. اب یہ فیڈرل حکومت کے نمائندے ہیں اور 5-5 ہزار روپے لے کے آئے ہیں. وہ ان کا پرسنل, آپ کو پتا ہے ان کے پرسنل بزنس کا سب کچھ پتا ہے مجھے. دیں آپ ان کو عیدی دیں دانیال. کتنی دے یار میرے یہ خیال میں سارے 100 روپے بھی چل جائیں گے. سارے یہ آپ کے سامنے میں نے سارے یہ میں آگے پھر بانٹ دوں گا. یہ نہیں آتا, یہ صحبت والا کام ہے, یہ نہیں اب عیدی آتی, کبھی بھی نہیں آتی. فیصل کے پاس کوئی چیز چلی جو اور وہ آگے ہے. نہیں, یہ بچے نکالیں گے پھر آپ لوگوں کو میں بانٹوں گا. یا دیکھ رہے ہیں آپ کی عیدی بھی ادھر رکھ لی گئی ہے اور میری بھی. نکالیں ادھر دیں. ہم ایک صوبے کے ہم بھگت لیں گے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, میری عیدی تو دیں مجھے ادھر. نہیں, آپ مجھے عیدی دے, میری عیدی دے ادھر آپ مجھے. الگ نیگوشیٹ کریں گے, ہمارے نیگوشیٹنگ کارنرز الگ ہیں. اب ہم نیگوشیٹ کرنے لگے ہیں. یہ وہ جو رسمیں ہوتی ہیں نا, دودھ پلائی اور اس ٹائپ کی رسم, اب مجھے وہ والی سچویشن لگنے لگ گئی ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب نے ساری کی ساری عیدی رکھ لی ہے, جتنا کیش دانیال کے پاس تھا وہ فیصل کے پاس جا چکا ہے. ابھی ہمیں ذرا 2 ہاتھ کرنے دیں کہ کس طریقے سے میں نے اور تیمور نے عیدی نکالنی ہے. ٹل نیکسٹ ٹائم آبویسلی انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے ود اے نارمل روٹین شو. یعنی کہ ساتھ کو اجازت دیجیے ایک بار پھر عید مبارک. ہم سب مل کے بولتے ہیں جی, عید مبارک, اللہ حافظ.